in her life. Today is a moment to reflect on her accomplishments and to show our appreciation for all the lives she has touched along the way. Ladies and gentlemen, let us proceed with the second part of this program, the testimonial of our honoree, Ma'am Escolastica H. Cruz. With us this afternoon. Of course, the family of Ma'am Esther Cruz. Everyone to please stand as we welcome once again our honoree for this afternoon, Ma'am Escolastica H. Cruz. With, of course, none other than the one and only, ang nag-iisang June Cruz sa buhay ni Ma'am Cruz. Mura kung nakulbaan ba? So, sige lang. Mawala na ni. So this afternoon, we gathered here together, not just only for our Christmas party, but also to celebrate a truly remarkable individual, Ma'am Escolastica Hanoyan Cruz, our honoree for this event. Ma'am Cruz, as fondly called by her fellow teachers, by the learners, by the parents, and by everyone, was born on February 10, 1960, here in her native place, Dumlan, Maco, Davao del Norte, now Davao de Oro. Her life is a manifestation that she is well raised by her parents, by her late parents, Luisa Filizarta and Eliseo Hanoyan, during her younger years, together with her 6 siblings. She finished her elementary grades at Dumlan Elementary School and spent her high school years at St. Mary's College of Tagum, Girls Department. She finished her bachelor's degree, taking up Bachelor in Science in Elementary Education at USEP Obrero, Davao City in 1983. On October 8, 1988, Mr. Proceso Cruz, known as Sir June, became her ex-boyfriend. Yay. Huwag yun yung giklaro ng ex-boyfriend. Kasi masuko niyan si Sir. They are blessed with 3 pretty children, namely Feby, Ana Luis, and Frances Camille, and now have a family of their own. This makes her a lola of 5 beautiful grandchildren, namely Miguel, Audrey, Alfonso, Aurora, and Chisaki. These kids make her life even more beautiful and meaningful. Talking about her career, she was first assigned at
Singanan Primary School on July 10, 1987, and rendered her services there for 3 years as a lone teacher. The desire to transfer, to serve at her own place, and to be with her family was granted. She was under by the different school heads, like Sir Severino Lagesma, Ma'am Aurelia Lagesma, Sir Alvin Escobar, Ma'am Evelyn Lagesma, Sir Rene Obeja, Sir Carmelo D. Castillo, Sir Jimin Dairit, and now Sir Edwin Arlastra during her stay here in Dumlan Elementary School from 2007 up to 2024. We all know that during her stay here in Dumlan Elementary School, Ma'am Cruz has achieved numerous milestones, not only in the academics, but as well as in sports. And to mention, in Gulayan sa Paaralan. Through her leadership in these fields, the school received recognitions for being always a winner in the said fields. Her life, leadership, and expertise have not only guided us, but also inspired us to shine for excellence. Beyond her professional achievement, Ma'am Cruz is also known for her kindness, for her generosity, and unwavering support to our school and to her colleagues. She has fostered a sense of community within her workplace, always ready with a listening ear or a word of encouragement. After 38 years of dedicated service in the Department of Education, Ma'am Cruz will now be embarking a new chapter of life, her retirement. Ladies and gentlemen, once again, our honoree, Ma'am Scholastica Hanuyan Cruz. Let's give her a warm applause. Thank you very much, and once again, a pleasant afternoon to everyone. To our school principal, Sir Edwin R. Lastra, barangay officials, PTA officials, teachers, good afternoon. Bitaw no, kaning si Ma'am Joy sa larin aning na ako sa atubangan karon kay yang yung nga siya man unta daghan pakaayo og kanang lalis nga nahitabo. Oh, hangtod nagpalaban siya kay Sir, di ba Ma'am Grace? Oh, kabalo ana. Unya ang nakakuan jud ang nakahunong sa amo ang lalis duha kay naninuod na siya Ma'am Cruz. Niingon siya sa ako, oh, sa sige lang kay mo retire ka, ako naman po mo istorya. Og natak-om ko. Oh, lagot jud kay si Ma'am Kuan, Ma'am Barbarona. So it is my pleasure to give a message to our dear ay lagig sagbat-sagbat na. To give a message to our honoree, Ma'am Scholastica H. Cruz. Nga ginatawag namo or tawagon namo og Cruz kaminduhan ni Ma'am Jojo. Si Ma'am Cruz, una pa lang nako pagkakita sa iya ha, katong LSB pa ko nga time sa Masara, during sa meetings nato, makitaan jud nako siya nga friendly tungod sa iyahang aura nga smiling. Ay yes ma'am. Pero wala ko kabalo nga diri aday siya sa Dumlan na assign. Hangtod nga na-transfer ko gikan sa Teresa Elementary School, siya jud na una ni dool sa ako, Ma'am, welcome to Dumlan Elementary School niya. Nakaingon ko nga, hala, diri day na siya na-assign. Ingon ko nga, kanang, sa una pa lang jud na akong kita sa iya ha, nga kanang, sige ngisi, pag anipod na ako, maura jud gihapon ang iyang aura. Siya jud ay si Ma'am Cruz. Nya, kay dool naman ang amuang room duha, dito nagsugod ang among pagsuod. Dito ang nagsugod ang among pagka Powerpuff Girls. Okay. Daghan og quality si Ma'am Cruz nga makaingon ko na good example jud siya, dili lang sa mga bata, kundi pati na pod sa mga kaubanan.
parehas tong giingon ganina ni Ma'am Elna. So isa na diha ang iyahang pagka generous, dili gyud nato na siya ikalimod. No, kay kadto ganing last Saturday pag during sa ato ang party o naa pa jud siya gikuan sa ato ang nya tama to tong giingon ni Ma'am Grace nga kanang ug naay abot sa ilaha example sa ilahang durian o manghatag na siya kung ikaw ma'am matagaan ka nagtuo ka kaming duha ni Jojo wala oh itago ra na sa likod sa portahan ang amoa oh oh, gani no. Ang wala na lang jud gihatag ni Ma'am Cruz sa amoa ang tabliya. Kay ko anman, di ba? Kadto? Oh, auto siya. Bitaw. So generous jud na si Ma'am unsay naa sa ilaha, unsay naa sa iyaha gyud na siyang i-share. Ikaduha ang iyahang kugihan. No mura po na siya og kuan ay dili murag kuan kanang same sa atong principal nagtan-aw pud na siya para sa ikanindot sa atong eskwelahan labi na din ha ang kanang makakita siya og kanang basura maskin pa og nagklase na ka maingon jud na siya nga bing bing or mamelbs excuse me oh ana na siya bing bing oh oy minuana na siya malumanay man na siya ba oh bing bing ang kuan bingo ang imong unsa ni ang imong gawas daghag papel daghag cellophane ipapunit sa mga bata oh nya usahay ay biroter og naa siya kuan nga dili matagad mo gawas ang iyang pagka star cross ngayon siya mo ana na siya da oh anak sabay back out da no oh. Ay pero kuan jud kanang ang imong yung gikuan ma'am is para gyud sa kanang ikanindot sa eskwelahan. Okay, ikaduha sa pamatasan sa mga bata. Ang mga bata pag kanang iyahan ng pangutanon labi na og dili maayo pagkatubag, maingon jud na siya. Oh, po. Oh, asa naman ang upo? Ana. Then ang iyahang kanang pagkugipod sa mga coordinatorship nga na-assign sa iyaha labi na ang sa gulayan sa paaralan o nga naa karon sa akuan niya dugay kayo nako ni siya nga gikuan nga maayo untag dili mapasa sa ako pero wala jud koy nahimo kay naagyod sa ako karon pero nihangyo jud ko kay Ma'am Cruz nga ma'am kanang ayo jud ko biya imam ha nya ni commit man pud si ma'am nga kanang lagi bing dawata na siya kapanganta jud ka o kana pud isa sa attitude ni ma'am nga dili nako malimtan basta kaya lang niya o kanang mahimo pud niya dili gyud na siya motalikod sa imuha di ba Ma'am Cruz no nya kay sugod naman karon sa imuhang kuan dili gihapon ko nimo pasagdan no oh, basta sabot nato ma'am ha then ang ikatulo watchful and mindful pod si ma'am labi na sa mga gamit sa school especially sa gulayan o katong mga niaging adlaw nga naay nabilin pala dito sa kuan sa garden di adto jud ko niya bing bing naay pala nabilin dito o nagtayak na baya to nya wa man ko kabalo kay gikuan di ay sa bata so adto ra pud ko dito og gikuha musunod na siya sa trabaho nako maskin pa o kanang dili na ako ang dili na siya ang coordinator. Oh, iyahagyapon kong ginatabangan anak dito sa unsa ni sa kanang sa gulayan then ang sa sports pod nga gikan sa iyaha nga naa na pod sa ako o gitap na ko siya hangyoon naa gyapon na si Ma'am Cruz. So Ma'am Cruz koan kanang your passion for teaching and your genuine care for your pupils and us, as your colleagues, made you an unforgettable part of our lives. Thank you for being a source of inspiration. Your legacy will continue to shine in all of us, and we are forever grateful for the time we've spent together. Thank you, Ma'am Cruz. Thank you, Cruz. Oh, kanang sugod na jud ang imuhang kuan, ang imuhang unsa ni nga free na ka. Wala na jud kay hunahunaon.
Okay. We love you, Ma'am Cruz. Oo, gamit. To our district coordinating principal, Ma'am Philbic Pernito Balikupo. To our Balikupo Pernito. Kay Sir Edwin R. Lastra, the school principal of Dumlan Elementary School. The barangay officials headed by Pedro Atablanco. The SGPTA leaders, good afternoon. Teachers, Ma'am Cruz. The honoree, Ma'am Scholastica H. Cruz with her husband, June Prociso Cruz. And with their families, Phoebe, Honey, and Sweet, wala diri, and their partners and the kids. Good afternoon. Sa tanang mga ginikanan nga ni karon, may hapon natong tanan. Nakahinumdum pa jud mo niya po. Karon pa jud ko kabalik diri Today, we gather to celebrate an extraordinary individuals. Scholastica Hanuyan Cruz, who has dedicated 38 years in service, in teaching. So imagine, no? 38 years in teaching. Dugay jud kaayo. Daghan kaayong experience nga nahitabo. Then, I've had the privilege of witnessing here. Like for example, Best Gulayan sa Paaralan. Mo jud nay di nako makalimtan. Best Gulayan sa Paaralan. Kamang Cruz jud na. Kada udto kaniadto bago ba nato kaniadto. Kada udto halos kada udto tuwa jud mi sa ilahang balay. Magulay jud mi with Ma'am Annabel Escobar. Halos kaming tanan jud ni moadto sa ilaha. Without hesitations jud na ni Ma'am Cruz. Nga hasol baya nga moadto sa ilaha, magluto. Then kanang bisig unsay naa sa ilaha. Pwede na sa amoa kanang naa silay durian. Okay, kaon mo. Daghan jud ko sa durian ato ay. Lansunis, rambutan, saging, pag uli na mo, bringhong pa jud. Anak jud si Ma'am Cruz, ka-generous, so very kind. So, inanak jud siya ka, buutan. Buutan jud si Ma'am Cruz. Buutan jud. Anak jud. Then, pag muli mi, padalaan pa jud mi niya. Unya, with mga bata, tinudluan jud na niya kung unsaon pagtanom. Na siya mga okra, kalabasa, upo. Kung daghan-daghan na jud, ibaligya pod niya. Mga pichay, ibaligya na niya kaniadto. Ipasuroy sa baryo. Then, paghahapon, unay sobra, ipadala sa among mga teachers. Anak jud siya ka buutan, kugihan. Then, pagka moabot po ang sports nga time, athletic meet, mga meet, unana. Dili gyud mo balibad. Dawat na pud, willing nga mo tudlo, mo coach. Kami pud to sa mabini, unsa pa to nga mga lugar. Anak gyud si Ma'am Cruz. Ka kugihan sa pagdawat misan unsa ang iyahang pagkuan sa iyang pagka-maestra. During pud time nga moabot ang Super Quiz B or Quiz B, coach na pod pag training, pag tudlo sa mga bata, aralpan mga terno, aralpan, tudlo na pod, maglusot man pod. Malusot pod jud. So, buot pasabot,
ihadyong gi tudlo og maayo sa mga kabataan. Ana gyud si Esther. Then so Esther is very kind, generous, and industrious. Ana jud siya. Then, I've had the pleasure of knowing Esther for 38 years at Dumblan, and I confidently say they're one of the kindest, most genuine people I've ever met. Then, Esther is an outstanding professional with exceptional leadership and teamwork skills. There, your dedication and passion have inspired us. Your retirement marks the end of an era, but your legacy remains. Pabilin jud ang inyong kuan, mga legacy. Then, nawala. There I offer my sincerest gratitude and admiration. Enjoy, you will deserve it. Your retirement, may it filled with joy, love, and happiness. We'll miss your wisdom, laughter, guidance. Thank you for being extraordinary mentor and friendship. Wishing you serenity, happiness, and fulfillment. Salamat kaayo, tanan-tanan. Goodbye and mabuhay. Kung ma-board gani ka ma'am, pag mag-retire na ka, tabuka lang ng gate. Okay ra kayo. Layo kayo. Layo kayo siyang tabukon. Gate lang. You are always welcome.